Palabas na yung pangalan guys ha. Sana mag-enjoy kayo. Sana masarap ulam Sobrang nyo. delay. Oo. Sobrang delay ng pangalan. Tsaka sobrang tagal. Pag nawawala. Para kasi nampal sa mukha eh. Pag napatay ka. Tara, SP na, SP, 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 SP. SP, 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 SP. Macro. O yung mga Lahat na lalapit. pa-adapt ng mga nagawan. Bili na kayo CD. Ito, banatan nyo lahat ng lalapit dito. Wala kang galaw! Wala kang galaw! Pag-inggit, pikit! Wala kang galaw! Start na. Tara, L tayo. L, 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 L. Ah, mid, 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 mid. Ista ako ayun sa guild. Wala kang galaw! Pasok mid, pasok mid, pasok mid. Dinecline nung sta ako. Yung guild. Hindi ba lalaro yun? Mac, pasok Mac. Pasok, pasok, ano mid, pasok mid, pasok mid. Pasok mid, pasok mid. Ang pangit naman ng ginawa nila. Tagal mawala. 7. Yan, puta. Yan. Tara, tara, move na, move na, move, 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 move. Wala pa tayo si ah. Okay, akyat, 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 akyat. Dito lang, dito lang. Oo, dito, dito lang, dito lang, dito lang. Dito dadaan niya. Ay, huwag kayo dyan sa daanan. Huwag kayo dyan, Miso. Sa macro ko, sa macro, sa macro, sa macro. Huwag nilalagyan ng butas dyan. Na matututukan nila ah. Ni-remage na. Walang lulusot dyan sa butas na yan ah. Saan na yun? Sa baba. Bababay niyo to. Akit ulit, akit ulit, akit ulit, akit ulit. Ayun na, ayun na, ayun na. Banat na, banat na. Filter lang. Sige, pasukin niyo na, pasukin niyo na. Puta, ubus to. Oh, banat to. Oh, slow, slow yan. Puta, walang sumunod. Wag na, wag na, wag na. Dito, sa kabilang dulo, sa kabilang dulo, kabilang dulo. Pasok mid, baka namatay nga. Pasok mid. Pasok mid. Dito, 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 dito. Hinabol namin yung ano, isang party. Akit ulit kayo ha, akit ulit kayo ha. Akit ulit kayo dito sa bandang right side. Yung mga pumasok ng mid, walang tao dyan. Okay, akit na kayo, gapangin nyo, walang tao dyan. Ganun ulit, wala ulit pa pwesto. Walang pa pwesto dyan ha. Sa butas, dito lang sa macro ko. Oh, relax ha, relax, relax, relax. Ayun na, MP ha. Oy, Sensuwi, patay ka dyan. Oh, dito lang, macro lang, yan yung sila. Takusa, tignan nyo ha. Ge, hindi papasok yan, hindi papasok yan. Itong MP kayo tumingin. Ge, 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 ge. Flashing Ayun kayo na, ha. pumasok na, pumasok na, pumasok na. Ubus to. Ubus to, ubus yan. Puta. Baka manalo. Oh. Ayan pa. Eh, sink naman, sink naman, sink naman. Umakyat na, umakyat na. Sink. Balance sa sink, balance sa sink. Balance sa sink, balance sa sink. Puta, walang tumira. Nice one. Puta, ubus natin, oh. Pang. Wasak mo. Oh, balik ulit doon. Ito pa, ito pa, ito pa, ito pa. Sayang. Balik, 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 balik. Akit ulit. Taong nyo, lakas natin mo. Oh, nakita nyo naman siguro yung pagkakaiba na na. Pumasok ulit ng ano. Wait lang, wait lang, wait lang, wait lang. Chill, wala pa yung SG. Akit kayo dito, dito, macro ko. Pumilter lang kasi kayo. Tatot na macro, macro, macro. Ayan na, MP, MP, oh, filter lang. Packet na, packet na, packet na. Toto, SG na lang, SG. Ay, puta. Resu, 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 resu. Resu, pareso ko, pareso, pareso, pareso. Dito kayo sa macro ko, dito kayo sa macro ko. Dito, 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 dito. Dito, dito, dito. Dito, macro, ito. Para pag bumaba dyan, wasak sa atin yan.
Pag umakyat, abante ha. Pag umakyat, abante ha. O, abante na. O, wag. Wag. Relax lang, relax. Chill, yan yung sila dyan. Dito lang. May tao ba sa kabila? Huwag niyo titirahin yan ha, yung Zay ha. Meron Dabi sa call. Clashing left side. Tara, move. Dito tayo. Ngayon, naakit yan. Wag nyo, filteran nyo lang. Filteran nyo lang. Nice, ganyan lang. Walang bababa. MP pa. Sige, banatan nyo. Sige, basagin nyo. MP, tira pa. Ba't nasa gitna kasi kayo? Dapat dito. Okay lang. Karami tayo doon. Gi-out nyo. Tapak R. R. Ganun lang, sunod lang kayo sa macro. Tingnan nyo, naubos natin. 3, 2, 1, pasok. Pasok R. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Gamage na. Oh, walang lalagpas sa akin ha. Walang lalagpas sa akin. Teka, tignan ko yung kumitaw sa taas ha. Akyat. Akyat lang. Dulo, kabilang dulo. Pag may tao atras ha. Oh, dito lang. Filter lang dito. Pakapal muna. 3, 2, 1. Baba. Lahat ng, linisin nyo. Babayin nyo na. Ubus na to. Tangina nyo. Sa amin kayo lahat. Portal tayo. 3, 2, 1. Push portal. Puta na, wala. Ito ha. Takusa. Tignan nyo ha. Baka pwede na. Tumira na kayo. Ito. Sundochi. Pasok mid mga namatay ha. Magpaparemage na ako ha. Ito yung sa gitna. Yung bisakol. Tirahin nyo. Ayaw nyo tirahin yung Tino. Tara, akit tayo. Akit. Right side ulit. Huwag yung tirahin yan. Sa atin yan. Phoenix yan eh. O, dito lang ulit ha. Ang ganda ng pwesto dito. Oy, huwag kayo dyan sa likod. Dadaan dyan MP. Makikilibang kami. Wait lang. Saan pumasok MP? Puta. Hindi ko nakita. Ayun na, sa baba. Magka-clashing yan sa baba ha. Wait. Tayo natin SG. Okay, remage na. Left. Sige. Clashing dito clashing roadside. Ito, likod. Oh, di ba, ubos? Oh, macro. Rest one muna. Wala mo nang bababa. MP na sa kabila MP Sige, kabila. sige. Mid. Dito kayo, dito, macro ko. Huwag kayo dyan. Teka, Skating sila. silipin ko lang, Skating, ha. Tawid sa kabila. Macro. Umakit na sa likod Oh, ito, pipilteran lang natin ha. Filter lang dyan. Oy, alis kayo dyan sa dadaanan nila. Puta, patay kayo dyan. Filteran lang, ti. Likod, SG. SG. Bawnan nyo. MP pa. Ayun, out nyo. Basag. Tapak nga mid. Huwag kayong pagpwesto sa mga dinadaanan. Sige, 3, 2, 1, pasok mid. Pasok naman sa atin to kahit 7, 6, 5, 4. Mitch nga, mabilis. Tara, move tayo. Left side akyat. Pag may tao, wag atras ha. MP, balik. Filter lang dito sa baba. Filteran nyo lang. Nice one. Banat, ubos. Linisin nyo. Banat pa. Marami pa. Oh, basag tayo. Ay, tapakar. Dalawa tayo, boss. Oh, tapakar. Yun na. 3, 2, 1, pasok R. Hindi, manipis boys sa unan. Dalawa lang ata kayo na sa unan eh. Pumilter kami. Pasok R. Tara, move. Iwan nyo yan. Sink yan. Akyat. Pag may tao, balik ha. Kabilang dulo.
Huwag kayo masyadong advance. Huwag kayo lumagpas sa akin. Oo, balik, balik, balik. Sabi ko sa inyo eh. Dito lang, dito lang. Filter lang tayo ha. Filter lang tayo ha. Puta kasi, Deligas yung pangalan eh. Okay, push, 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 push. Push, push, push. Hang nim, hang nim, hang nim, hang nim. Nice one. Oo, dito lang. Okay, palatin nyo, labasin nyo. Oh, balik, balik, balik. Dito lang, macro ko lang, macro ko lang, macro ko lang. Macro ko lang. Huwag kayo sa daan. Ice house. Patay kayo dyan. Wag, wag, wag. Dito lang. Wag kayong tumutok dyan. Pasukin nyo nga, tara. Tara, pasukin nyo, pasukin nyo, pasukin nyo, pasukin nyo. Balik, 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 balik. Balik, balik lang, balik lang, balik lang. Bababa na tayo. MH nga, re-MH, 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 re-MH. Re-MH, re-MH. Likod, likod, EXO, EXO naman, EXO naman. Walang MH. Oh, MP, MP, ha, MP, tapa lang, tapa lang. Dito, dito, dito sa macro ko. Alis kayo dyan, alis kayo dyan, alis kayo dyan, dito sa macro ko. Oh, sige, filter lang. Oh, sige, pasok. Huwag kayong lumabas. Wait, madadamay kami. Oh, mga tanga. Reswan, reswan, reswan. Pag nag-clash to, bababain natin to ah. Kung saan ka punta. Balik, 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 balik. Tingin likod ha. Akit na yan. Tito Labin, pakiano nga. Pakibantayan nga yung likod. Sige, sige. Dito ako. Wala, clear pa dito, clear pa dito. Sige, sige, sige. Oh, pwede nyo tirahan yan eh. Ang ina nyo ha. Oh. Tara, tara. Move, move, move. Babante. Dito lang, dito lang, dito lang, dito lang, dito lang, dito lang. Clear pa din dito ah. Sige. Kabila SG. Oh, wag, 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 wag. Ang ina nyo ba? Maipit tayo dyan, maipit tayo dyan. Dito tayo bandang nagdan ha. Tingin likod ha. Dito nga macro. Likod ah, likod EXO, likod EXO. Ay, wag kayo sa dadaanan kasi. Ay, na kasi, ang kukulit. Wag nyo. Uliban ako. Pasukin nyo na nga. Nakliban na yung iba. Sisimula na naman sila. Puta. Ay no, patay yung mga nasa gilid dito na ano, kliban. Sa kakulitan nyo. Pag sabing filter lang, nakikiliban ako. Puta. Tara, tawid ka. Ay, resto nyo nga muna. Resto nyo muna. Nadidelay tayo sa ganun eh. Pitikan mo ako, Pepay. Dali, tara. Guys, huwag kayo lalabas. Nadadamay nga yung mga matitino eh. Wait lang ha. Akyat, 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 akyat. Walang harap ulit dyan ha. Dito kayo, dito kayo, dito kayo, dito kayo, dito kayo sa macro ko, macro ko, macro, 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 macro. Sabi ng MP ah. Ge, 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 ge. Gilang, gilang yan, sali dyan. Dito lang ha. Tignan mo dyan, ano, Labin. Oy, huwag kayo sa daan. Tangko na talaga oh. Oh. Patay, hit yan. Clear dito. Flashing ata left to. Ay, right. Hindi. Ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na. Right EXO ah. Chloe, Right side. huwag kayo dyan, Chloe. Gagi, naklibang kami. Kung dalawa tumira doon, patay kami. Sige, clear pa dito. Basta EXO nasa right. Gilang, 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 gilang. Maipit tong MP na to, maipit to. Wag lang susunod sa akin ha. Maipit to, maipit to. Bumaba ulit. Abante kayo, abante kayo, abante, 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 abante. 3, 2, left side tayo, Exa. Go, 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 push. Push, 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 push. Clashing na yan ha. Clashing na yan, clashing na yan, clashing na yan. Ubusin nyo na, ubusin nyo na MP na yan, ubusin nyo na MP na yan. Pang, pang, ubusin nyo. Tang ina nyo ha. Gandang pasok namin no. Pogi kami. Ayan pa, ayan pa. Ay, ay, yung exit natin ha. Pang, ito pa, ito pa, ito pa, ito pa. Banatan nyo, banatan nyo. 69 pa, skating ah. 69, skating, skating lahat, skating. Ito, to. Right side, right side, right side. Push, push. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Walang sumabay. Puta. Nasa ano pala? Skating lahat. Ako lang pala mag-isa doon. Okay, isa pa. Okay lang yan. Saan pumasok MP? Di ko nakakita. Tapak R. Ay, L. L tayo, L. Pasok na L. Unahan nyo na yan. Pag ayaw nila pumasok, magbumubulit tayo. Ganda pwesto natin dun eh. Sige lang. L. Pasok L. Tabi L. MH na. SU. Wait lang ha. Tara. Akit ah. So ah. Pag may tao sa taas ha. Sa likod. O, teka. Dito. Balik. Balik lang. O, walang mauna. Wait lang. 3, 2, 1. Push nyo na. Dito ako sa gilid. Puta. Wala na, wala. Os.
Boss. Akit na, akit na, akit na, akit na. Exo Takusa, Ay, pumasok balik, ka. balik, balik, Portal. balik, balik, balik. Dito, macro ko, macro. 7, 6, 5. Ikaw, pumasok ka na ng L. Sige, pasok ka na dyan. 3, 2, push! L! Ay, puta ito muna. Image na, image. Bitaw. Nandiyan ang SD. Portal ah. Tara, 69. portal, push! Push portal. Push Flashing, portal. Push portal. Clashing to. Hanggang dulo. Sagad nyo sa dulo. Nice! Yeah, baon nyo. S69, tumitira oh. MP roadside na. MP pa. Tutok sa MP. LPG na. Tutok sa MP. Nice! Ang ganda ng combo ng James dun. Bago, nagawala Okay na. Nice one. Panalo? Talo? Malaban pa. Malaban pa? Tapak L. Basag. Wag, basag. Wala nang papasok dyan ha. Tapak mid. MP recovering ah. Right. Wag. R. Pasok R. Wait lang boss, wait lang. Okay, magka-clashing yan sa mid. Tara, image na. Tara. SU. Tara, akit. Akit ulit, ah. Lakas natin doon sa taas eh. Wala lang may pasaway. Okay lang. Nag-scout na yun. Okay lang yan. Tayo lang itong mga to. Teka lang ha. Phoenix ba yan? Tawid sa kabila. Oh, MP. Filter sa MP. Sa likod. Tira lang. Ubus to. Sige, tira nyo. Sayang, di nakababa yung iba. Oh, tapak mid. Ano ba tayo? 37. Oh, sige, pasok mid. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ako na. Tara. Move. Left side. Akit ha. Ito yung ES ha. Yung ES. Puta. Left side, abulin nyo yung SG. Di ba sabi nyo bakbakan na SG? Sabi nyo babakbakan natin SG. Pang. Okay, banat pa. Marami pa. Tang, hindi na ako napag-SP. Nakat na yung iba ng EMP. Nakakapulis yung EMP ah. Wait lang. Oh, tapak L. Pasok L. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, push. Tara. Exo ah, bulin nyo. Pag umakyat, wag na. Wag nyo na bulin. Balik portal. Ito. Puta mo na tumitira. Ayan, takusa. Banatan nyo takusa. Sampa. Ito. Pang. Oh, MP. Wait. Macro. Ayun na, Exo. Pang. Ay, gagi, walang tumira. Resu. Basta ko lang namatay dun. Sig natin yan, oy! Gagi, ba't binanatan nyo? Ah, sige. Oh, dito lang macro ko. Bakit? Dito muna kayo. Relax lang. Papasok pa lang yan, oh. Dito nga. Dito. Alanganin dyan, eh. Dito. Pasok na. Tagal naman. Ako sa 69. Di pa. Ay, puta. Nasa ano? Oh, yan na. MP. Pang. Ina, sarap. Solo. Kita bulat ako sa dulo. Takusa. Go push. Takusa. Okay, banat na. Pang. Wala na akong napapatay. Oh, wait lang. Wait. Labas nga kayo ng portal. Ay, wag. Tara, image na. Tara, akit tayo. Ayun o, MP. Puta. Linisin nyo. Puta, ubos lahat yung nasa una, no? Kasong kapal lang talaga nila.
O, tapak R. Mga namatay. Nag-delay sa akin na naman ah. Naman, mau. Tapak R, 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 R. 3, 2, 1, pasok R. Flashing ba dito? Hindi. Image na, image na, image na. Yes, tara, move tayo. Paket ah! Ay, hindi, grass nga tayo, grass. Grass. Sagasa to ah, pag may kalaban ah. 1 up na to ah. Nasa pinakaunan ba ako? Kita nyo? Bossing ko. Okay, hindi pala ako dali. Ano, skating. Push! Push! Pang! Tayo na, ubos. Skating pa, SG. Skating lang. Skating, banggahan yan. Banggahan. Ang ina mo, naka-cancel pa rin ako doon. Hindi na gumalang score ko ah. Laging pulis MP ah. Discard na tayo. Pupulis tayo. Tapak R. Tapak lang ha. Tapak R. Sunod na lahat ha. Yung katulad kanina. Kahit MP ba magay natin, kaya naman natin eh. R. 3, 2, 1. Pasok R. 8, 7, 6, 5, 4. Wala mo nang habol ha. 3, 2. Wala mo nang habol. Ito yung macro ko. Oy. Tirahan nyo na yun dito. Oh, game. 3, 2, 1. Push. Saka kayo mag-push. Takusa tiutok ha. Takusa. To. Ina, nagkalat sila oh. Ina, babalik pa. Right side ha. Galing pa right side. Pang. Ina, walang napatay. Siyempre pa right ah. Grass ang Oh. daan. Akyat dito. Portal na. Akyat dito. Portal na. Akyat dito, bilis! Kabila. Road sila. Filter ulit. Dito. Tay na but yung iba. Ayun na. Mga nandito ha. Oh, sige, banat. Sige, pasok kayo. Oh, gago. Sige, banat pa. Tang ina nyo ha. Dami yung bagsak sa kanila. Ang bagal ng iba. Tapak left. Patakboy natin yung MP na yan. Left. Salin nyo yung tampalasan PT 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tirahan nyo yung tin. Gago, bawas kayo memor. Akyat. Ay, to. Left side. Banatan nyo. Lahat. Pang. Inaakin yung tatlo doon. Pang. Tang ina. Balik. Walang titira kay saya. Akyat tayo. Ay, gagi, mali. Dito. Sunod kayo sa akin. Macro ito ah. Mahaba ah. Pag may ay, taga. Sige. Kabilang dulo. Sorry. Dito lang ah. Walang lalagpas sa akin. Para walang matira dyan. Kung may umakyat man. Clear kabila. Sige. Low image. Ang layo. Saan kayo papasok? Dalihan nyo. Yan. Wait lang ha. Dyan yung MP. Kabila. Lipat tayo sa kabila. Clear doon. Lipat. Bilis. Dito lang muna ha. Oh, walang lalagpas dyan. Baka dumaan dyan yung MP. Ayan na, oy! Ay, patay! Pasukin nyo na. May mamamatay pa muntik pa oh. Kabilang dulo ta. Mga bata pa yan. Oh, wait. Wala mo nang ha. Huwag kasi kayo tumagos. Ito lang yung macro ko. Ito yung macro, uy. 3, 2, 1, push. MP Road ah. Ay, wag. Balik. Patay. Pala ko, JSG. Wait lang, nandiyan yung SG. Magka-clash yan. Reso nyo ngayon mo nang namatay. 3, 2, 1, push! Ang ina nyo, ay naman. Hindi nakabit oh. Okay, linisin nyo. Banat. Manipis na yan. Saan yun? Sa L? Sa L ba yun? Right. Right yun. Tapak mid. Mga namatay ah. Marami pa kayo dyan.
Pasok mid, pasok mid, pasok mid, pasok mid. Habol tayo doon. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Image na. Habulin nyo nga yung scouter. Habol to, habol to, habol to, habol to. Yun na mo, hindi ka namin tatantanan, gago. 1 up. Ay, puta miss. Ay, gagi. Wait, 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 wait. Wait, basag, basag. Maba, maba. Dito lang, dito, dito. Sa macro ko, sa macro ko lang, sa macro ko lang. Macro ko lang, macro ko lang. Okay, dito lang. Dito lang, ha. Wait lang, wait, wait, wait. Pag lumabas sila dyan, ha. Push, 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 push. Push na, push na, push na, push na. Okay, banatan nyo, banatan nyo. Kapal. Hirap tayo bumawas, gagi. Kalahati lang pala yun nandun. Lipat R, 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 R. R, 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 R. Pakapal lang ha, pakapal. 3, 2, 1, pasok R. 8, 7, 6, 5. Lalabas naman tong X eh. 3, 2, 1. MH. Trouble natin yun. SU. Walang SU. Oh. Gagi. Walang SU. Wala tayo SU. Wala na. Filteran kami. Mas naunang humit yung kalaban. Pasok R. Pasok R. Pasok R. Anong sipag nung ano na yun eh, no? MH nga. Pa-SU, pa-SU, pa-SU. O, pumasok yung EXO ah. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na. Ay, kagi naman. Sige, pasok lang ha. Pasok lang. Butin nyo yun. Pati ano. Takusa. Pumasok na rin SG dyan ha. Okay, unlian natin to SG. Pasok lang kayo. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Pwede na kayo tumira dyan. Putang ina mo. Ba't wala akong binibitaw na skill? Yan na MP. Tapak mid, tapak mid, tapak mid. Okay, pasukan nyo na mid. Nandito na naman yun yung scouter ng MP. Mabilis, mabilis, mabilis! Pasok mid! SU. 3, 2, 1, push. L tayo, L side. L side, L side. L side na, L side na! Iwan nyo na yan! Iwan nyo na yan! Scouter yan. Okay, push tayo left side. Pagkaubos ng SG, ano tayo ha? Puportal tayo ha. MP mid push na yan. taas, ah. Yeah, MP push mid na, taas, ah. push, push, push! Palep na, palep. Galing taas ah. MP. Gilang. Ina, nag-lag. Oh. Bus tayo. Pasok kayo L, pasok kayo L, pasok kayo L, pasok L, pasok L, pasok L, pasok L. MP portal na, L. Ina, delay, gagagi, delay na delay, labas kayo dyan. Putang inan to. Gagi, sobrang lag. Tapak mid. Tapak R. Okay, pasok R, pasok R. 7, 6, 5. Oh, delay, gagi. 3, 2. Full box. R kami. Oh, abante. Ang likod ng dano. Dito. 6, 5, 4, 3. Okay, pumesto kayo kung saan nyo gusto. 1, pwede na.
Okay, tira lang, tira lang, tira lang, tira lang, tira lang, tira lang. Tira lang guys, tira lang, tira lang, tira lang. Okay, dito lang, dito lang, dito lang. Ayun pa MP, ayun pa MP, ayun pa MP. Tumira lang kayo, tumira lang kayo, tumira lang kayo. Tang ina, ubos, ubos sila, ubos sila, ubos sila, ubos sila. Yung trunks, yung trunks, yung trunks, yung trunks. Oh, hindi pinansin. Pasok lang R, pasok lang R. Hindi pala kayo ubra sa amin eh. Move tayo ha, image na. May image na. May image na. Oy, wait lang, wait lang, wait lang, wait lang. Nag-move na sila. Tara, tara. Tara, tara, tara. Bihin nyo yan, bihin nyo. Alis kayo dyan, alis kayo dyan. 7, 6, 5, 4. Pwede na pala yan, pwede na, pwede na, pwede na. Pang, tangin na miss. Oh, macro, 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 macro. Akyat tayo, akyat, 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 akyat. Ito, MP, MP, filter lang, filter lang. Filter lang, filter lang, filter lang, filter lang. Filter lang guys, filter lang. Ubos, push yun na, push yun na. Ubos sila, ubos sila. Puta, kayang-kaya pala banggaan to eh. Wala na nga, atras. Nice one, tawin na linis. Oh, sino pa? Ito? Oh, ito yung scouter oh. Oh. Ina, tumakbo ka mau. Okay, patayin nyo yung scouter na yan. Oh, balik, balik, balik R, mga namatay. Balik portal lahat. Gumapang kayo. Gagi, nandun yung iba boss eh. Nandun ba? Oh, sige, sige, sige. Exo portal, exo portal. Go, push, push, portal. Ito pa ko, puta pinapatay kayo. Kaya kayo nun. Ito pa, bisakol, 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 bisakol. Eh, SG, SG, SG. SG, SG. Tapal, tapal SG, tapal SG. Tapal sa SG. Pa. Ang ina, hindi na nakatira. Okay lang, okay lang, okay lang. Tapak ka roulette, tapak ka roulette. Saan na natin binasag yung EMP na yan ha? Kayang-kaya natin yan. Tapak lang ha. Wala pa akong pinapasok. Tapak, tapak lang. Marami pang nasa loob. Gumagapang pa oh, tapak lang ha. Tira pala boys oh, pinapatay kayo. Hoy, tira kayo, tira kayo. Ba't papatira kayo dyan? Walang papasok ha, walang papasok. Tirahin nyo, ay, wait lang, wait. Pasok L tayo, L. L. Tang, ina mo. Patay ka lang, oy. Di kami makamove. Okay, pasok lang L, pasok lang. Bilangan nyo ha. Walang mag-move. Hoy, puta, wait lang. Okay, mix na. SU, may SU na. 3, 2, 1, paribit. Push. Okay, tumira kayo. Ubus yung SC sa atin, oh. Okay, papabulin natin yung MP na yan. Ito po. Yung gohan, yung gohan. Ay, gob pala, gob. Likod pa. Ito pa, oh. CIA sa macro ko. Yung sync natin. Puta ba, bus tayo dyan. Wala na papasok ah. Ay, wait lang. R. Pasok kay R. Wala mo na mag-move ah. L ba yan? L pala. L. Ay, nagkakagulo na. Pasok L. Pasok. 8, 7, 6. Oh, ito, macro lang ha. 4, 3. Paribit. MH na. Ito sa gitna, oh. MP naman, MP. Tumutok kayo sa MP. Oh, wag. Dito lang, portal lang. Ito muna, yung mga sync muna. Puta, wala pa akong pinapush. Oh, wait lang. Paribit. 3, 2, 1, push! Sa gitna. Okay, banat na. Ina mo, cancel pa rin. Hindi, kasabay mo ako, na-cancel ako. Isa pa. Tapak R. Puta, palayuin natin yan. Tapak lang ha, wala pa akong pinapasok. Para, in 3, 2, 1, pasok R. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Pabihi ako. Wala ko lagi bihi. Pabihi. Tumira kayo sa gitna. Wala pa akong pinapush oh. Sige, bahala kayo dyan. Mauna kayo. Balikan kayo, di ba? 3, 2, 1, tara. Akyat. Gigil. Nasa taas ba?
Sige, akitin nyo. Kabilang dulo. Sa taas SG pa left. Wag. Lipat. Kabila. Low MH. Oh, macro lang. Walang tatagos. Macro lang, ha. Sige, re-MH na. Magka-clashing na doon. MPSG clashing niya. MH. L. Go, push. Pa portal. Okay, ayun sila dyan. Break ka na to, ha. Sa unan, ha. Ay, ito na kami. Clashing pa. Pang. Banat. Sagad nyo. Puta, wala na akong bag. Okay, sagad nyo. Tira pa. Marami pa. Ina, kabila yung side naman ako. Okay, banat. Marami pa sa dulo. Bawalan nyo sa dulo. Lalalala. Tira pa. Filtran nyo. Ay, putang ina mo, wasak. Ano? Okay, banat pa. Marami pa dyan. Recovering yan, ha. L side yan, di ba? Right. L. L. Tapak L. Paunahin nyo yung MP. Tapak lang muna, ha. Ina nyo, ha. Tapak lang. Ready. 3, 2, 1, pa. Wow. Laki tulong ng bonsai, ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Dito lang, sa portal lang. Basag sa atin yung MP na yan. Okay, tumira na kayo. Oh. Basag, oh. Pang. Ino nyo, wasak. Push nyo sa dulo ng JSG. Yan. Tatapak ulit tayo, ha. Tapak ulit doon. Oh, tapak lang ulit. Wait lang. Para hindi kayo nakakarami kayo, I mean. 3, 2, 1, pasok. Ito naman kami. Okay, laban to. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tira sa mga sa labas, oh. Ina nyo. Ayun pa, ha. Pumasok lahat, ha. Nagsipagpasok yan, ha. Okay, tumira kayo sa gitna. Marami dito. Ina nyo. Rampage. Isa pa. Tira pa. Pang. Rampage ulit. Tira lang. Okay, marami pa dito sa gilid, oh. Sa gilid. Bandang gilid. Okay, tira pa kayo. Isa pa. Pingi pa isa. Pang. Sisigaw na to. Pingi pa isa. Ayun, oh, yung prince. Sirahin yung prince. Okay, banat pa. Ano, tumira kayo. Okay, tira pa. Oh, okay, banat lang. Ina. Okay, anlian to. Masakin yung mga mukha niya, mga yan. Okay, pagpalitin yung mga mukha nila. Oh, okay, basagin nyo. Left side, right side. Oh, banat. Okay, pasok lang. Panalo tayo dito. Pasok lang, guys. Ina mo, tumira ka, basag. Okay, tira nyo. Okay, pasok lang R. Ay, pasok lang L. Puto, panalo tayo dyan. Repeat lang kayo ng repeat dyan. Pasok lang L. Okay, so magtakbo-takbuhan tayo. Pasukan nyo ng L. 6. Pa-repeat, madam, ha. 5, 4, 3, 2, 1. Puta, sumisigaw na si expert, oh. Pang! Galit na galit, Mau! Pang! Sa akin ka, busy ay gago. Pak, yulol. Wasak. Gep! Sige, pasukan nyo lang, L. Nagwawala, oh. Okay, banat pa. Tira pa sa loob. Okay. Basagin nyo. Okay, tira pa. Oy, puta, nagwawala talaga si expert, ah. Aba, grabe naman talaga. Paribit. Ako naman, pawala naman ako. Pasigaw naman ako. Pasigaw. Hindi, joke lang. Tira lang. Ubus sila, gagi. Ang lakas natin sa ganito. Putang ina niya. Sige, banat pa. Sige, pasok lang, L. Nakakarami ba kayo? Kami nakakarami. Tumira lang kayo. Sa portal lang kayo. Huwag kayo lumabas sa portal. Lahat ng clip, tatapuin nila.
Okay, pasok lang, El. Pasok lang. Repeat lang, repeat lang. Goods na yun, repeat lang. 5, 4, 3, 2, 1. Banat pa, banat pa. Marami pa, marami pa. Marami pa, oh. Uy, puta. Paribit, paribit. Ang ina mo, kanina ka pa hit ng hit, eh. Gago ka. Sigaw na tong Kazoy yung seal. Tang ina mo. Ayun na, ayun na. Eh, sig natin, yung sig natin, yung sig natin, ha. Sig natin. Portal lang, portal lang, portal lang. Huwag kayong lalabas dyan. Yan nyo, huwag nyo sundan, huwag nyo sundan. Tumira lang kayo. Tumira lang kayo, tumira lang kayo, tumira lang kayo. Makakapatay kayo dyan, legit. Legit, guys, legit, legit, legit. Hop. Pupush tayo sa dulo, ha. 3, 2, 1, push dulo. Ay, puta, gusto. Oh, MP naman, andyan na MP, andyan na MP. Andyan na MP, andyan na MP. Andyan na MP. Sige, pasok lang dito, Mau. Sige, dito lang. Pakarami kayo. Pakasaya kayo dyan. Sige, tira lang, tira lang, tira lang. Inuubos. Pasok lang, Il. Pasok lang, Il. Pasok lang. Pumasok lang kayo dito. Ubos sila, oh. Oh. Saan pa? Ikalaban pa ba dyan? To. Akin kayo. Putang ina nyo, ha. Pumasok ulit sila, ha. Dito lang, ha. Okay. Pag may image, bitaw. Papasukin natin yung ano. Ay, patay na pala. Ito, sa gitna, sa gitna, sa gitna, sa gitna. Tumuto kayo. Tumuto kayo sa gitna. Yung guy, tang ina nyo. Wasak, Mau. Oh, MP, 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 ha. Wait lang, ha. Pupush siya dito, MP. Pasok lang, L, pasok lang, L. To, right side kayo tumira, ha. Right side kayo tumira. Pang, gage, ubos. Tang ina nyo, oh. Tira pa kayo, ha. Sige, banat lang, dito pa. Pasok lang, pasok lang, pasok lang. So, nagwawala puro ano, Phoenix, oh. Sige, pasok lang, Il. Okay, pasok lang, Il, pasok lang. Puta, ano, umiwalay ni EXO, oh. Bibitaw, sino kaya bibitaw sa atin dito? Okay, pasukan nyo na ng L. Paribit lang, madam, ha. Ina nyo, ha. Okay, ayun na, boss, nag-BL na ako. Tirahin nyo yung ano, sink. Ito pa, bisakol. Bisakol naman. Ay, akin kayo. Oh, MP. Huwag kayong pumush, ha. Huwag kayong pumush. Portal lang. Ayan na, ha. Portal lang, ha. Okay, dito lang. Right side tutok. Puta, bumitaw SG. Pipilter natin yan, ha. Gugulatin nga natin. James, punta ka nga doon. Push tayo. Tara. Push. SU. Tara. Bisakol ha, pumasok ha. Ayun, wasak ano. Pang! Okay, tira pa. Okay, linisin nyo. Puto, sarap. Sarap. Sige, banat pa. Tira pa. Oh, tapak L. Atrasan ba natin yung mga yan? Tapak L. 3, 2, 1, pasok! Pasok L. 7, 6, 5. Ayaw nyo na? Ayaw na ng SG. L lang. Huwag kayo pumush. Ayun yung paint, oh. Sayang. Pabay. Bay mo na lahat. Ay, huwag kayo pumush! Ilulure nyo lang yan, eh. Wait sa inyo. Ayan na. Oh, ito, ha. Dito lang. Portal lang, ha. Tumira kayo. May tumitira sa gitna. 5, 4, 3, 2, pwede na. Pam. Gusto naman sila, Mau. Sa dulo. MP naman. MP. Putang ina mo, nakakliban ako. Tapak ulit, L. Tayo na, umaatras naman yung MP at pupunta ulit yun dun sa paakyat. Tapak L. Tapak lang, ha. In 3, 2, 1, pasok. Umaatras yung MP. Okay, dito lang. 7, 6. Huwag kasi kayo pumunta doon. Para hindi nyo nalulur. 8, 7. Portal lang, ha. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Abantihan nyo na. Ay, ubos na naman sila, Mau. Sige, linisin nyo. Linisin nyo lang. Ayan pa, MP pa. Pasok lang, L. Pasok lang. Okay, pasok lang.
Teka, pasok muna, pasok muna. Oh, labas kayo dyan sa portal. Tapak mid. Tapak mid. Pasok ka nyo ng mid. Ay, nanliyan to. Tingnan nyo ha. Huwag kayong tumakbo. Dito na lang kayo. 6, 5. Pag nag-left side kayo, ubus kayo dyan. 4, 3. Kagasaan natin yan ha. 2. MH na. Tara. SU. Go. Mid. Bang! Bang! Ang ina, bumitaw yung 157 ko, Mau. O, MP naman. MP. Papunta dyan ha. Ayan ha. Skating. Put, inabot pa rin ako nun. Out yun na. Okay, out lang. L tayo, L. L. Tangina yung MP, mga ano kayo. Pasok L. Nandito SG. Tangina nyo, ha. 8. Ay, puta, lumabas. Labas kayo, labas. Tapak R. R, pasukan nyo ng R. Tangina kung saan napunta yung MP. Pasok R. Ay, gagi kayo, ha. Gusto mo mag-top 1, ha? Gagi, di ka magka-top 1, yala. MH, habulin nyo. MH, tara, push. Tain nyo, ha? Umakyat, habulin nyo. Bawasan na yan. Dito sa SG tayo. Push SG, go. Resu. Push nyo SG, na, nandiyan na MP. Di kayo. Doremi. Ay, isa pa. Saan yun? Tapak R? R. Magka-clashing na, umakit na rin. Gigi, R. Pasok. Pasokan nyo ng R. 8, 7, 6, 5, 4, 3, SU. Tara, go, push! One up to, ah. Sa baba, yung sink. Putang ina, wala sumbay. Aking kaisa. Oh, MP, pababa. Filteran nyo lang. Exo muna. Huwag kayo mag-overextend na dyan, MP, ha. Oh, yan, filteran nyo na MP. Tang ina nyo. Dapat di kayo nag-overextend sa Exo, eh. Bababa, MP. Bus kayo dyan. Kasi SG. Tapak L. Pag gano'n, wag kayong mag-overextend. Alam nyo namang bababa MP dun, eh. Tapak L. 3, 2, 1, pasok L. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Gamage na. Wala pa SU, ah. Uy, gagi, may tumitira sa likod, ah. Tara, akit. G, pamid yung hagdan nila. Ge. Abulin nyo, wait. Ito. Abulin nyo. Wait. Wag, pipil. Ay, game, push na. Push. Filter yan. Pang. Push na SG, gagi. Resuan kaya ba? Kaya mag-resuan? Kaya? Ilang wave yun, sarap, oh. Ay, kinuha. Okay lang. Ba't ang bilis? Galing akong baba, wala lamang MP dun. Hindi, kala ko nakatingin, eh. Kaya nung nakita ko nagbabab sila, pinapush ko na. Oh, saan kayo papasok? L. Tapak lang. Hindi makaka-top 1 tong... Nasa Yala? Top 7, gago. Sino ba? Hindi na kayo papasok? Pwede nating sundan yung EXO. Okay. Ay, yung Pasok SG. tayo, ah. Okay, pasok. Walang mag-MH, ha. Walang mag-MH. Ay, yung Okay, MP pala, pwede natin sundan para mag-GH yung SG. Wait. Oh, labas kayo. R. Tangina niyo, pasok pa kayo dyan, ha. yung MP papunta na ng L. Akala na nandun tayo. Ayan, susundan natin yan. Tangina niyo. 6, 5, 4, 3, 2, umatras! Ayan! Wala! Oh, tangina niyo, gagos. Nasa lubong yung MP siguro ng mga to.
Pupush tayo ha. Ah, dito lang, dito lang, dito lang, dito lang, dito lang, dito lang. Tangin na nyo, MP. Ayun na, ayun na. Macro, 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 macro. Ang ina nyo ha. Ulit kayo ha. 10 minutes pa yan, 10 minutes pa. Dito lang tayo, dito lang tayo. Pasok SG, pasok na. Takot ba kayo sa amin? Ah, MP, 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 tapal. Tapal MP. Tang ina nyo. Uy, sarap, gogi. Tang ina nyo, sa akin lahat yun. Sige, tira pa, tira pa, tira pa, tira pa, tira pa. Pasok lang, pasok lang, pasok lang, R. 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 Pasok lang. R ba yun? R ba yun? R yun, di ba? Di, pasok, 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 pasok. Tayo na, last 5 minutes tayo babanat dyan. Pasok lang, R. Pasok lang. Pasok, R. Pasok, R. Ay, gagi, sumisigaw yung isa. Portal lang tayo, ha. Walang abante, ha. Magpo-push yan. Okay, tumira na kayo. Tumira na kayo yung mga pwede na dyan. Gagi, pansinin nyo, pansinin nyo, pansinin nyo. Puta, nagwawala. Nasa loob lang, nasa loob lang, nasa loob lang. Ina nyo, pang. Okay, tira pa, tira pa. Sagob, 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 sagob. Putang ina, lumalabas sila, oh. Okay, banat lang, banat lang, banat lang. Right side, left side. Ina, lahat ng side. Okay, tira pa, tira pa, tira pa. Nagmimiss sila, nagmimiss sila, nagmimiss sila, nagmimiss sila. Ina nyo, ha. Puta, wasak, gagi. Inabot tayo doon. Asan na yung SG? Puta. Hindi ko nakita. Walang papasok ng ara. Wait lang. Mid, 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 mid. Pasok mid. Yun na nyo. Ay, gagi na wala. Ayun eh, para right side ha. Mid, mid. Pasok kayo, pasok kayo mid, pasok kayo mid. Gamage na. Abante lang konti pero babanatan natin yan ha. Tira sa sink ha, tira sa sink ha. Tira sa sink, tira sa sink. Tawin na nyo ha. Tara, tara, right side, push, 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 push. Oh, macro lang, macro lang, macro lang, macro lang. Huwag kayong magwas. Gigig, push na, push na, push na, push na. Tulog, 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 tulog. Okay na, ina nyo. Uy, gagi, ba't ayaw tumira nung sa akin? Cancel ka din, gago. Pang. Okay, banat pa. Banat pa. Banat pa. Pang. Pang. Tapak mid. Ay, yung mga namatay, tapak mid ha. Pang. Okay, tira pa. Marami pa tayo, marami pa tayo. Marami pa, marami pa, marami pa. Tayo na, ubusin nyo, ubusin nyo. Pasok mid, pasok mid, pasok mid. Pasok mid, pasok mid, pasok mid. Pasok mid ha. May tao ba dyan? Okay, banatan nyo na MP, banatan nyo na MP, banatan nyo na, banatan nyo na, banat na. Banat na, banat na. Pang. Pang. Yala, tang ina mo ha. Cancel ka muna. Ah, naka-trade. Ah! Ay, gagi, natawanan ako dyan, natawanan ako dyan. Oh, wait lang, tapak lang mid. Tapak lang ha, tapak lang. Hindi, nandyan SC, nandyan SC. 3, 2, 1, pasok. Clashing yan, boss eh. Oh. 7, 6, 5, 4. Dito lang sa portal ha. 3, 2, right, left side tira. Sayang. Ang ina nyo, gagi, ubos kayo mga naiwan dito. Sa likod pa, meron pa sa likod ha. Meron pa sa likod ha. Ayan pa, MP, MP naman, MP. MP, banat sa MP. Hindi tumira. Sa SG. Nag-L side ha. Wala nang papasok ng mid ha. Labas na kayo dyan. Left side tayo yung ano. SG. SG tayo. Babanatan natin yung SG. 3, 2, 1. Pasok SG. L side, L side, L side, L side. 7, 6, 5, 4. Babalik kaya to. Pasok lang kayo L. Hintayin namin kayo. Pasok lang, pasok lang, pasok lang. Dami pa naglalakad. Dali, Emish na, Emish, Emish. May ibit tayo. Go, 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 go. Push, 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 push. Pababa, 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 pababa. Pa-JH tayo. Sorry, boss. Nandiyan na MP eh. Okay, GH. Oh, balik, balik. Dito lang, dito lang, dito, dito. Filter. Kabila iba, kabila iba, kabila iba. Kabila iba, kabila. Sorry, sorry, sorry. Pababa kaya sila? Tingnan nyo ako nag-clash.
Tingnan mo, boss. Nag-clash. Gage nyo. Sonic lahat. Sonic lahat. Sige. Banat na, bilis. Gage nyo. Lahat tumira na, scout na tayo. Ang tagal nyo. Oh, puta, baka malasitan pa yan. Okay, tumira na, kayaan nyo na yan. Gagi, bumagal. Puta. Wala dito. Ay, nako, Diyos ko. Sige, mag-buffs kayo. Tangina, wala namang kalaban eh. Tirahin nyo, no? Oh, gago. Tangina mo. Wait lang, ha. Saan pumasok? 5 minutes. Macro. Macro, sunod sa akin. Sunod. Saan nyo nakita nyo? Pumasok. Ay, gagi. MP, mid. Pupush tayo. 3, 2, 1, push mid. Tara. Rekta to, ha. MP, right side. Gay. Rekta to. Hindi nyo man, ano yan eh. Gay. Banat. Puta, nag-box. Basag Gay, SG. tira pa. Marami pa tayo. Banat pa. Pang. Gay, tira pa, boss. Nice one. Sige, tira pa. Yun pa, marami pa tayo. Ay, na, kahit makuha nila yung GC, wala, ano, aga-aga pa eh. Pasok mid. Dali. Ay, puta, sabi na eh. Okay lang. Oh, ang bilis. L. Pasok, L. Last 3 minutes, kukunin natin GH, ha. Oh, pag di ko kuha SC, wala to. Oh, dito muna kayo. Yan nyo muna. Dito lang. Yung sync. Bihin nyo na. Huwag nyo kasi sundan. Puta, sinunda. Ubus kayo dyan. Oh, balik. Oh, sabi, balik. Kukunin nga natin GH eh. Dito pa check nga kung saan nag-clashing. Yung Carlo. Oh, yung sync. Oh, macro. Abante. Wag, ito lang ha, EXO ha. Gigilitan tayo ha. Go, push SG. Maming kayo. Okay, banat pa. SG pa, bumababa pa. MP naman. MP, saan papasok to? Tapak R, dali. GGH natin to saglit. Tapak R. 3, 2, 1. Pasok na. Pababa ng GH to. Ay, dali. Pasok R. Ang tagal nyo naman. Image na. Baba. BA lahat, ha. Ihabol na lang yung BA, ha. Tumira lang kayo dyan, ha. Rekta nyo GH, ha. Pag may tao, atras. Puta, nandito na. Wag. Right side. Bangga sa sync. Oh, wag. Gay, dito lang. Babanggain talaga natin to, boss. Yung MP. 3, 2, 1. Push MP. Nice, mga tumagos. Very good yung mga tumagos. Wasak. Rest one. Ina nyo, ha. Ibarat pa. Wasak tayo. Basag. Labas nyo na. Last na. Tapak L. L. Pasok L. Saan nag-GH yung SG? 8, 7, 6, 5, 4, 3. Image na. Go. Push na. Push. Tara. Okay, yan. Walang gagawin sa atin yan. Okay. Gagawin, may GH kasi, boss eh. Nag-GH SG eh. Ay, puta, wala. Balik. Likod Bisacol, ha. Likod. Bisacol, tutok Bisacol. Putang ina nyo, gago, amin kayo. Pakyut. Hindi. Puta, yung SG nasan? Wala, hindi natin makukuha to. Wait lang, ha. Wala, malabo. Tara, dito. Memesh, macro. 3, 2, 1, go, push. Push ako sa. Pang, ina nyo. Akitin nyo yan. Ina yung MP, basagin nyo.
Ayan, magka-clashing dyan ha. Magka-clashing dyan ha. Magka-clashing dyan. Banatan nyo. Baga nyo sa MP. Gi, bangga nyo na sa MP. Go. Push na MP. Yan nyo. Push nyo. Pakuha nyo sa SG yan. Puta. Pakuha nyo sa SG. Lahat na namatay. Tapak mid ha. Pinin nyo ha. 50 seconds ah. Makapal pala kayo ha. Tapak mid. 3, 2, 1. Pasok mid. Mga namatay. Pasok mid. 8, 7, 6, 5, 4, 3. MH. Habulin natin yan. Go. Push. Pang! Gagay, ubos sila! Tangina nyo ha. MH, may MH. Wala. Push. Tagal ng SG mag-GH. Rekta GH to ha. Hindi nag-GH. O sige. Banat na lang. Tirahin nyo. O lahat GH na. Ito. Pipilter tayo. Pipilter. Clashing. Banat. Kinang ina mo. Wasak. Babayin nyo na. Whew. Hindi na nagko-contest yung SG. Wala, hindi natin makukuha, boss. Hindi natin makukuha yun, maniwala kayo. Sa kapal nun, sa tagal natin GH. Papatayan pa rin, ako nice. sa saka 69 eh.